Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha wa tukrimuna biha bi nuril fahmi wa tudhi'u lana mashkalata yufhama innaka anta ta'lamu wa la na'lamu innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tirun wa qad athnallahu fi kitabihi 'alal mu'minina min 'ibadihi. Wa ammal farju ban ana pontining faraj, yakni kemaluan, baik kemaluan orang laki ataupun orang bini. Fahifdhuhu maka tining aja ge faraj muhimun panika perkara sepenting. Jadi farad kak dinto termasuk a'dha usab'ah, termasuk bagian dari anggota sepeto. Jadi aja ge farad, aja ge kemaluan kak dinto termasuk perkara sepenting. Artena mun beni perkara sehalal cek kuna akih. Napa pole naudzubillah, misalkan laki pada laki, bidik pada bini, napa boleh laki bini seki tak andi status pernikahan, naudzubillah. Jadi jaga kamaron boleh ban sambian. Wa amruhu bantinim perkara na ya faraj mukhtirun panika ekobatere. Karena betul-betul jaga nikah tengate. Tako seborana kadang orang ni kemun gudunting kisahwat ningali orang sebi ningali orang bini sekatero langsung cekuk bol pena, ataupun kebalikannya senikele naudzubillah, sehingga mun kita halal empot tengkau lekak dia seling menyampaikan terutama dekat santre mun ki akal bekal napa boleh ki status epentaah empon kadin to tak oleh atemu langsung napa boleh pas eki berdiri bekalang ku sepeda kadin to tak oleh, kecuali orang gila kadin to ampon andi status pernikahan. Mana bi pernikahan boleh tak jadi masalah. Wa qad athna maka ban ongko-ongko ngalam Allahu pasir Allah fi kitabihi dalam kitab Allah alal mu'minina iyata sebanyak-banyak orang mukmin min ibadihi dari kabulan Allah. Jadi Allah Ta'ala kak dito ngalam dekat orang mukmin melewati debuna beliau, melewati kitab beliau yakni searupaki Al-Quran. Faqala maka dabu basar Allah fi athna'i wasfihim dalam ngalam sifat orang mukmin, orang-orang seiman dekat Allah. Allah Ta'ala kak nito ngalam kalaban sifata walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Alladzina bantining orang-orang banyak hum ya alladzina li furujihim andi banyak kemalawan natibin kapi hafiduna panika aja gatibin kapi. Artinya kalian semua telah menjaga aja gede kekemaluan raksa ongku sobaja tak ngelakoni perkara yang diharamkan oleh Allah illa ala azwajihim kecuali nyata sebanyak-banyak binina tibin kapi yani binina alladina mana binyata sebinina ijagi jago boleh langsung pon keluar kinikah
Artinya biarkan saja pon mana bidak kebini nah, karena sekak dintoh ibadah yang paling panjang itu adalah ibadah di dalam pernikahan. Tak ada kelakuan ibadah selebih lanceng tempeng pernikahan. Nabi solat duhur kak itu kan cuma sekecil. Mbian mari ngelakoni qobliyah, duhur, qobadiyah, lestari pun. Ada batasannya. Tapi Nabi di dalam pernikahan itu merupakan ibadah yang sangat panjang. Mbian kenmi semasi bini ampon ibadah. Mbian ken aparing sesuatu dak kesibini kak dinto ibadah. Ken asolat mbian wa duaan ni ke ibadah neraja. Napa boleh mbian sampai ngalakoni ni keraja kencur. Makanya termasuk ibadah yang paling panjang itu ada di pernikahan. Mun selain ki ibadah waktona, mun selain kadin tu ki ibadah betesah. Tapi di dalam pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Mun la keselaki dak kesebini silahkan saja pon derma saos. Tergantung selaki, karena selaki kadin tu termasuk pemimpin bagi perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi orang laki kadito pemimpin bagi perempuan. Cek balik pangucap sambian an-nisa'u napagi ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bayo be senisa isaba iada selaki sebagai budi empon rosak ketika seorang perempuan dijadikan pemimpin. Naudzubillah, bunga orang laki seteti pemimpin. Ni kejan selaki bon derma debuna fa'tu harthakum anna syi'tum. Kengeng. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Teti orang bini panika nikah ibarat sabe. Ibarat sawah. Nikah. Le sabe ni ke ibadah remah saos nikah pejan selaki. Napa sabe nikah sabe kengai orang bini kak dinto ibarat sabe karena sabe kak dinto apa pejan selaki. Selaki misalkan sabe kak dinto dibiarkan saja ting siting ya tore. Ataupun selaki kak dinto saber yang kotulandu ataupun pacol iya tore. Elandu mulai dari pengkir deje dari apa? Dari pengkir deje sampai pengkir laut, dari pengkir laut apa? Timur sampai ke barat apa jangan selaki pacol de rumah boy. Artinya mulai dari Bunata sampai kebun bebe apa jangan selaki? Apa jangan selaki? Cereng elakoni jangan selaki. Beri ai jangan selaki. Tapi hanya masa begenika. Ibadah masaos ini apa jangan selaki? Jadi tergantung selaki ibadah masih sebini ini mau dibawa kemana. Makanya seorang pemimpin setidaknya kalian itu harus lebih alim, lebih pintar daripada istrinya. Itu setidaknya seperti itu. Jadi illa ala azwajihim, kecuali ya dak kabini natibin kapi yang mong dak kabini ni ceki erab, ceki tahan, ceki jaga tak usah pun. Tahun ning pola ki berapaan de tengah lampu merah misalkan. Empon cek ting seting gini kabon mon dalam keadaan lampu merah. Stop dulu cak jalan cak melanggar sambia. Embian menerobos nengi lampu merah nengi jalan kadito melanggar dekat pemerintahan. Tapi mon embian nikah pasebini berapaan datang lampu merah terobos berarti embian nikah melanggar debuna Allah karena kini keaturan pun tak kenging elakoni dalam keadaan lampu merah. Tung ni kada kabini nah. Aw ma malakat aymanuhum aw ma otabad kabuda yani amat malakat sengaan di aymanuhum pona pah benyak-benyak tanang kana nakapi alladzina
Artinya kecuali dek kabud andi bin kapi, karena budak nikah halal bagi sayyid. Bagi sayyid itu halal. Budak Kak Din to halal bagi sayyid, bini Kak Din to halal bagi suami. Au ma malakat aymanuhum, ya kecuali lobeng budih Kak Din to tak kenging. La yajuzu fiha, tak kenging kini kapon. Sesitung kini kecek tekotek. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Fa innahu maka saungguna pasara kapi alladina ghairu madumin, pani kata celah ketika embian nikah membiarkan hasratnya kepada istri dan budak-budaknya, maka itu bukan hal yang tercela, tapi termasuk hal yang terpuji karena sudah menempatkan pada tempatnya. Mulja fokus kencen neraja. Famani betara faman maka tinimbas orang ibtagha panika nyupre basiraman wara adzalika de kabudina ka disa azwaj, artinya mungkor membelakangi daripada azwaj kenikah, artinya selain azwaj ben malakat, faulaika maka tining ka disa alladzina ki man faulaika maka tining ya man hum ya ulaik al-aduna panika orang-orang se ngalebeti batas. Ya misalkan orang gelak Kak Dinto napeki aku naaki kamalona selain bini ben budak, berarti kini kan termasuk orang yang ngalibeti batas, melanggar daripada syariat. Wa qad su'ila banungku etanya aki pasal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi pani kata tabiata sekanjeng Nabi as-salatu tinin tamban rahmat ta'zim wassalamu ban keselamatan min aktsari ma dari paling banyakan perkara yudkhilu sama soaki ponapa ma annasa de ka manusia annaro de ka neraka. Ketika kanjeng Nabi Kak Dinto pernah etanya aki tentang paling banyakan perkara sama soaki manusia dek ka neraka. Itu nyaki sinika. Kanjeng Nabi ponapa Kak Dinto perkara sebanyak ama soaki manusia dek ka neraka. Itu nyaki. Biasa jangan sahabat ni kalamba mana bimang-mang ataupun ragu napa boleh tak unik ni langsung atanya dek ka Rasulullah. Langsung meriksani dek ka Rasulullah. Napa faqala maka jawab pasal Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Kak Dinto pas jawab terhadap pertanyaan tersebut, al-ajwafani tining dua lobang. Napa saya masuk dua lobang nikah? Al-famu panikah colok wal farju ben faraj. Jadi langsung aja jawab berdua termasuk perkara sebisa masuaki manusia dekat neraka ni berdua situng colok dua kemaluan. Maksudnya colok kan tibon apa? Orang lebur arasanan, orang lebur afitnaan, orang Kak Dinto lebur tungat tu. Mak iba masuk ke neraka abon apa? Karena orang setungat tu orang sezalim dekat orang lain, maka kencana orang sezalim Kak Dinto ibaki dekat orang sezalimi. Sampun kencaran nak kebagusan orang sezalim Kak Dinto sobung sama sekali, maka kecuba nah tu sana orang sezalimi Kak Dinto ibaki dekat orang sezalim. Sampun banyak tu sana pas masuk dekat neraka. Maka jaga hanya mencolok nikah, colok bule ben sambian ni kan tak tolong. Teti locer tak usah beri oli lecen tibi. Locer jadi nyaman colok.
Ni kejaga hanya melisan, karena lisan ni ke bisa menyebabkan walaupun sambian masuk dekat neraka Allah. Naudzubillah. Tu, saya nomor dua wal faraj nikah kemaluan de remang matuanah ben anaan. Naudzubillah. Ataupun manton rebu de kematuanang pada, ataupun orang lain beni mahromah bini nak beni budeen pah langsung ngecop akih misalkan. Naudzubillah. Kenikah bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka. Ini kata buna Rasulullah. Wa qala banada Abu Basra Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, mantini pasara orang wa qa seaja gahuda kayaman Allahu pasara Allah, siapa-siapa orang sekadima Allah Ta'ala melindungi terhadap orang tersebut, melindungi dek kapon apa? Syarroma dek kakak cuba na perang bainal lahyaihi, baina lahyaihi antarana lobeng gerham duaan orang, lobeng dua gerham orang, artinya di antara dua gerham ni kaye colok, warijlaini bani antara dua sokon orang bertingkat tengah napa kemaluan. Kan di antara soko sekanan dan soko sekajer otomatis kan kefaroj kemaluan. Lemon la orang kadin to bisa jaga, dawa boleh pas orang gila kadin to raksa sareng Allah, sanya malisan ben kemaluan kinika dakhalah maka masuk pasaraman al jannatah de ka swarga. Karena leras debuna Rasulullah, mon orang bini ampon aja ke kehormatna, maka udkhulil jannata min ayyi syi'tih. Debuna Rasulullah, mon la orang bini aja gede keempat di antara nakak dinto asolat berjemaah, aja gede ke solata, kemudian aja ke pasana, kemudian atau ada keselake senomor 4 aja ke kamalona, maka epakon masuk de ke swarga lebet labeng ekak dima abis haus. Udkhulil jannata min ayyi syi'ti. Dia kata buna Rasulullah. Fa'alaika maka natabna sambian ayyuhal mu'minu hi orang mukmin bihafzi farjika kalaban ajaga farjiin sambian, wasta'in banyu ana tolong basra sambian ada dzalika iyatase hifdun wa bihifdzi qalbika kalaban ajaga atena sambian anit tafakkuri dari kermiker fiha fima idlum barang la yahillu seta halal ponapa ma lakah ikan di sambian. Wa bihifdzi basarika ban kalaban ajaga paningan sambian, penglihatna sambian anin nadhrih dari pandangan ila ma da kabarang la yajuzu seta oleh ponapa ma laka ikan di sambian an nadhrah da ka pandangan ilaihi da kayama ajaga pandangan, ajaga kemaluan, ajaga atih maleta andi pikiran secuba da ka orang lain. Wa fil hadits ban idilem situng hadis disebut aki nang idilem situng hadis al ainu tara wan nafsu tatamanna wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu. Al ainu tini zina mata, zina na mata ni kanapa? Taro panikaningali po na paayung apa? Ain. Ain nika jadi zina mata nika adalah melihat terhadap sesuatu yang dilarang oleh syariat. Akati pun apa? Akati melihat barang orang lain tanpa seizinnya, melihat perempuan yang membuka aurat, melihat orang perempuan. Nika tak ingin nika masuk zina mata.
Wa nafsu bantining zina ate tatamanna panika terro poda nafsun. Wal farju bantining zina faraj yusaddiqu panika penderaki pona pa faraj dalika deka disa tamanna. Membenarkan terhadap apa yang kita inginkan. Padahal kenika pun dilarang oleh syariat. Au yukadzibu otaba alejekaki pona pa faraj hudaka disa dalik. Wa taba'at kullal bu'di wahdar kullal hadri minaz zina wa minal liwat wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim wa qala al-musannif rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsani ghaslu jami'il wajhi. Wa tsani bandinin sekapeng dua ghaslu jami'il wajhi panika masue satejeuna muah. Jadi termasuk anggota wudu senomor 2 kak dinto masue muah. Jabun Allah idza ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jadi pakon masueh dek kamuana ketika hendak melakukan wudu. Wa haddu bantining batasemua ki batasemua ni kaken kak dimah tulan ara-ara lanjenga ma panika bareng baina mana biti sya'ri ra'si se tetap antarana banyak pun batasegenika ken bunem-bunan ke kantor nika kan termasuk tombuna bulu ni cetak terus nika langsung sampai ke bobo nika termasuk batasa muah. Wa akhirul lihyaini bandibudina dua jenggu artinya dua pangkal kenjenggu nika termasuk paling terakhir pun artinya mulai atas ken bulu cetak bebenah nika kenjenggu. Wa huma bandining kadua lihyain al-azmani panika tolang dua alladani se alladani tining seka disa azmani yambutu setombu alaihi ma'iyata seka dua na azmani al asnanu pona pa banyak kiki as-sufla se bebe ya jatami'u sapolong muqaddimuhuma pona pa pengadaan ya azmani fil dhaqani dalam cangkem wa muakhiruhu bandibudin ya azmani fil udhuni idlum kopeng. Dan sampai ke kopeng wa hadduhu bantining batasemua urdan irdan ara-arane ma panika bereng bainal udhunaini antara na kopeng dua teti mulai dari tombun obun cetak sampai ke cangkem nika lancengah leber mulai dari kopeng si kanan sampai de ke kopeng si kacer teh kasakan muana ni ka abulu. Dari misalkan gini kamuan si abulung entah bulu nak gelak ni karangrang ataupun tebel khafifun serangrang au kathifun ota betebel. Dari gini ka misalkan orang ni ka bulu na tebel bulu-bulu senengi muang le benineng kamang bulu se bede muang ni ka tebel ataupun rangrang. Debuna wajib maka wajib isalul ma'i pona pada panaing ilaihi dak kaya sya'run ma'al basyarati asar tanah oleh allati se tahtahu se bede ibabadiya sya'run teti kotu depak kedikah kotu depak dek kakole dari bulu sampai masuk dek kakole kak itu wajib manabi muwana se abulu. Wa ammal lihyatur rajuli ban ana pontining jengguun orang laki sa jengguun si andi jenggu ya mon set andi jenggu berarti tak masuk deka nikah
Al-kathifatu setebel jenggun ni ketebel fa illam yara maka lamun tak ningali al-mukhatabu pasir orang siapenta ki al-mukhatabu pasir orang seajak apenta basyarataha de kakoleen lihya min khilaliha dari la'nah lihya artinya tak ada pun maksudnya jenggun kak dia tu tebel ketika berhadapan dengan seseorang, orang tersebut tidak bisa melihat terhadap kolen gini kak, kolen jenggut ni ketika nampak tak padeng sama sekali. Dari saking kembeen buluna jenggut. Dari saking kembeen dak ada mata buna fayakfi maka cukup ghuslu zahiriha pona pamasuih warlu waradihya bi khilafil khafifati kalaban bidana jenggu serang-rang beda kalaban jenggu serang-rang tapi mana bi tebel cukup warlu warasaos peseniker sambian mun andi jenggu biar meseniker adik jenggu buat embian ni ke adik jenggu ke ni kapot jengguun apa boleh mun jengguun ni karangrang jengguun sambian ni karangrang wajib ke ni kapon ka angku pasoe aing wahia bantining ya khafifa mana wahia bantining khafifa rangrang ma panika bereng yara seningale al mukhatabu basir orang ciacek apenta basyarataha deka qoleen ya deka qoleen lihya artinya seekor cak rang-rang nikah ketika mengajak seseorang kakui apenta pas orang ciacek apenta kini keningalih deka qoleen jenggu berarti kini termasuk rang-rang fayajibu maka wajib isalul ma'i pona pamada pa'aing li basyaratiha da kakoleen lihya jadi wajib kangku pamasok aing da kakoleen wa bi khilafi lihyatin ban kalaban pitena wa bi khilafi lihyatin mar'atin ban kalaban pitena jengguun orang bini wa khunsa ban orang bentuh mana bi orang bini ban orang bentuk ajengguan katibun apa beda orang bini kak dia tu ajengguan ya, misalkan berjengguun baik jengguun kak dia tu tebel ataupun rang-rang fayajibu maka wajib isalul ma'i ponapa mada pa'aing li basyaratiha da kakoleen kaduana imro'a wa khunsa napa boleh ataupun masuk dekat tubuh khunsa adalah khunsa muskil laki ya tak laki bini tak bini adik kemaluan dua mundu teng lakin mundu teng binin khunsa muskil ini kawajib kenika kaangkui pas aing walau kathufa ban sanajan kempe ataupun tebel buluna jengguun imro'a wa khunsa sanajana kak ditu kantel buluna jengguun orang bini ben orang bentuk ni ketebel tetap wajib kaangku ibaswe wala budda banta genimpun tan ma'a ghaslil wajhi asarta nama suwe mu'a min ghasli juz'in dari maswe juz minar roksi dari cetak warrokobati ban leer wa ma ban bareng tahta zakoni sebeda ebebena jenggem nikah ebeswe nikah termasuk pembahasan maswe muah bata semua lanceng muah kadin to mulai dari tombuna obun cetak sampai dekat jenggu sedangkan lebar mulai dari kopeng sekanan sampai dekat kopeng sekacer wa thalithu ghaslul yadaini ilal mirfaqaini wallahu a'lam bissawab.